खजूर कितनी बड़ी चीज़ भाई, रमज़ान में खाए सूते खाते, फेंके सूते फेंक डालते आदमी, हिसाब नहीं असल खजूर हिसाब है, कुछ भी नहीं हिसाब हमारे नज़दीक है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए एक खजूर नहीं, खजूर देने भी पैसा नहीं है, खजूर में का आधा टुकड़ा भी तुम्हें अपने भाई को खुशी से खिलाए, मदद करे, उतने बराबर भी, देखो कितना भाई इतना हता सो, इतना बराबर भी अगर तुम्हें किसी को मदद करे जहन्नम से आग से बचने के वास्ते वो ज़र्रा टुकड़ा काफ़ी है। बोले सुभान अल्लाह, क्या मालूम है इससे हमारे को, कह तो नेकी का तो क्या, इतना अमल भी करे तो हमें नेकी चाहिए, इतना बड़ा अमल करे तो भी नेकी चाहिए, कह तो हमें हमारी हैसियत के हिसाब से हमें इतना भी करो, हैसियत वाला इतना करे तो भी दोनों बराबर अल्लाह के पास, हमें आधी रोटी खैरात करे तो भी अल्लाह के पास बराबर, एक आदमी मन खाना खिलाया तो भी जो है दोनों बराबर। दोनों बराबर कैसा होते भाई, नियत का फ़र्क या, जो आदमी जितना अच्छे इखलास के साथ अल्लाह को दिखाना, पब्लिक को नहीं दिखाना, हमें फ़ोटो मार को किसी भी नहीं दिखाना, आदमी हमारा नाम नहीं देना, हमें जो है अन्नदाना कार्यक्रम करते हो बैनर लगा को पोस्ट सेंटर, ये पूरे क्या हो पब्लिक को दिखाने करे। इखलास वाला अमल क्या है, ऐसा छुपा को करे, ऐसा छुपा को करे, अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं मालूम, वैसा अमल जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हमें जहन्नम से बचाने के लिए जो है काफ़ी रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नेक अमल की तरफ जल्दी करने के वास्ते कहा, क्या बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ऐसा होता कभी कभी नेक अमल करने वाले बहुत है, कभी कभी जो है जज्बे से अमल करने वालों को कभी कभी ठंडे पड़ जाते, एकदम फार्म में आते, हाँ आज ऐसा कर डालेंगे, ऐसा करेंगे हमें। रमज़ान में देखो पूरे लोग मस्जिद में आते, क्या हो ईमान एकदम ताज़ा हो जाता, ईमान बढ़ जाता है, ईमान बढ़ को सब भी जो है नमाज को आते हैं, सब भी क्या सोचते रमज़ान में, रमज़ान के बाद भी हमें जो है ऐसा 5 वक्त की नमाज़ा पढ़ेंगे, हमें रमज़ान के बाद भी हमें ऐसा रोज़े रखेंगे, सदका खैरात करें। रमज़ान होते ही क्या होता, ईमान घट जाता। देखो ईमान बढ़ते ही में सब काम करेंगे समझते, तो क्या हो ये ईमान के अंदर कमी ज़्यादती होती रहती है, लेकिन हमें ये नहीं समझना हमें छोड़ डाले ना नमाज़ा, हमें अब तक नहीं पढ़े, अब पढ़े तो अल्लाह खुश होता क्या, ऐसा नहीं सोचना। मोमिन वो है फ़ौरन अगर गलती हो जाए या कुछ कोताही हो जाए तो फ़ौरन जो है उसके ऊपर गिरफ्त करता, अयो मेरे से गलती होगी ना, आइंदा नहीं होना, ये जो है मोमिन की अलामत है। हाँ अब तक हमें नमाज़ा नहीं पढ़े ना, अब पढ़े तो अल्लाह खुश होता क्या, महल्ले वाले क्या बोल लेते, इन्हों क्या बोल लेते, हाँ बोलने वाले भी रहते थोड़े, अब्बो सऊ चूहे खा को बिल्ली हज को गिना, अब आए हैं बुढ़े हो जा को नमाज को कहते नहीं, हमें कौन भाई बोलने वाले, हमें कौन हमें अजर देते क्या हो, हमें क्या तो देने वाले, ये अमल करे तो भी मैं खुश होता हूँ, पता है हमें तुम्हें कौन, हमारा काम क्या हो, आओ भाई नमाज का आओ भाई, अच्छा काम करो भाई, बोलना हमारा काम है, कब तो भी अमल करी दो। मरने से एक लहाजा पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक शख्स ज़िंदगी भर ऐसा अमल करे, जन्नतियों का अमल करे, उन्हें जन्नत वाले जैसा अमल करते हैं उतना अच्छा अमल करे, मरने से पहले ऐसी बात बोले उन्हें, जन्नत में जाने के वास्ते एक बालिश से खाली दूर है सोने, उतने करीब आ गया जन्नत के, लेकिन मरने से पहले ऐसी बात ज़बान से निकालिया, जन्नत के इतने करीब भी रखो, उठा को अल्लाह जहन्नम में फेंकता रहते उसे, तो मालूम क्या हुआ। और एक बंदा क्या हो ज़िंदगी भर ऐसे गुनाह करया जहन्नम के करीब हो गया, मरने से पहले ऐसा कलिमा ज़बान से बोला उन्हें, अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से दूर उठा को उसे जन्नत में डाला। देखो दो भी हमारे सामने है, क्या मालूम हुआ हमारे को, या हमें ऐसे वक्त हमें कोशिश में रहना कि हमारे ज़बान से हर वक्त जो है अच्छा कलिमा निकलना, हमें अच्छे काम करे तो भी उसके ऊपर फ़ख्र नहीं करना, अच्छा काम करे तो उस पर फ़ख्र नहीं करना, ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में जो अमल रहता उसके ऊपर फाइनल डिसीजन होता। कौन तो भी बुरा करे बोल को उन बुरा कर दे रहा, उन जहन्नमी बोलने हमारे को हक़ नहीं, किसका हक़ वो अल्लाह रब्बुल आलमीन देखते हैं। हमें बंदे भाई हमारा काम क्या, नसीहत करना बोलना, ये हमारा काम, किसके ऊपर भी फाइनल डिसीजन लगाने का हमारे को हुक्म नहीं है। बोलते रहना उसे, अमल करो भाई, अच्छा करो भाई, अब नहीं तो कल बोलते रहना, बोलते फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, तुम्हें खाली नसीहत करो, तुम्हारा काम मुज़क्किर नसीहत करने वाले तुम्हें, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, किसके ऊपर भी तुम लोग का रखवाले गार्डियन है, हिफाजत करने वाले नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ बोलना। देखो इतना अमल कर को भी एक आदमी आखिर में जहन्नम में चल गया, ज़िंदगी भर बुरा कर को एक अच्छा अमल कर को जन्नत में चल गया उन्हें। तो क्या मालूम हुआ कि आदमी को जो है हमें किसी भी जो है कम नज़र से नहीं देखना, तुम्हें ऐसा अमल करे ज़िंदगी भर को, उन लोगों को छोटा नहीं करना, उन लोगों को साथ देना, उन लोगों को हिम्मत देना, उन लोगों को जो है अल्लाह की रहमत की तरफ बुलाना, अल्लाह की जो है मग़फ़िरत की तरफ बुलाते रहना। कब बदलता कि दिल किसे मालूम भाई, कोशिश में हमारे रहना हमें। देखो इसलिए जो है आखिरी वक्त में अब हमें करे तो खुश होता कि अल्लाह, ये नहीं सोचना क्या है कि ये टर्निंग पॉइंट होगा या चीज़ हमें बदल जाना, ये सोच हमारी रहना, ये सोच में हमें जो है आगे बढ़ते रहना, ये मोमिन की निशानी बोले।
صحابہ ضروری چھوٹی غلطی کیا تو ہوگی تو فوراً اللہ کے رسول کے پاس آ کو بولتے تھے. صحابہ بولے تو اللہ کے رسول کے دوست تھا، فرینڈ سے، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کو اللہ کے رسول کو آنکھوں سے دیکھے ایمان لائے. ان لوگوں کا جنت یا دنیا میں اللہ ان کو جنت کی گارنٹی دیا صحابہ کو. کہیں کو بھائی اللہ کے رسول کو آنکھوں سے دیکھے، آنکھیں سے دیکھنے سے لگا جنتیاں ہوئے نہیں، آنکھیں سے دیکھو ایمان لائے. ابو جہل بھی دیکھا نا اللہ کے رسول کو، جنتی ہوا نہیں. اللہ کے رسول کو دیکھنا شرط نہیں ہے، دیکھنے کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے. ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اللہ کے رسول کو دیکھے ایمان لائے کیا؟ نہیں لائے. ایمان لائے؟ نہیں لائے. تو اللہ کے رسول کو دیکھ کو صحابہ کیا کرے؟ ایمان لائے، نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے. ایسے لوگ ذرہ بھی کیا تو بھی ذرا دل میں فرق ہوا تو فوراً آ کو جو ہے اللہ کے رسول کے پاس کیا تو بھی ہے کیا علاج اس کا؟ ہمیں ایسے ہو گئے. مسجد میں بیٹھے تو ہمیں جو ہے جنت کی یاد بہت آتی، گھر والے اگر پاس گئے تو ہمیں اللہ رسول کیا بھی باتیں یاد آتی نہیں، مارکیٹ میں گئے تو اللہ رسول کی باتیں کیا بھی یاد آتی نہیں ہے ہمارے کو. کیا ہمیں کیا تو منافقہ ہو گئے کیا؟ ایسا نہیں رہنا نا، ایک ہی رہنا نا ہمارے پاس رویہ بول کو پوچھے تو اللہ کے رسول بولے کہ دیکھو مومن ایمان میں جو ہے کامن ہے کیا ہو، ایمان بڑھتے رہتا گھڑتے رہتا، لیکن یاد رکھو گھٹ گیا نا بول کو ہمیں جو ہے یہ نمازہ چھوڑ ڈالنے بول کو اس کے اوپر کنٹینیوشن نہیں کرنا. فوراً جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس آ کر جو ہے استغفار توبہ کر کو معافی مانگے تو معاف کرنے کے واسطے بہت بڑا رب ہے، بہت بڑا رحم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اچھا کتنا اللہ بندہ کتنے کو معاف کرتا کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ خلق الرحمہ مئۃ رحمہ فامسک عنده 99 رحمہ. اللہ رب العالمین رحم و کرم کے کتنے حصے کرے؟ رحم، کرم، جالی، دیا، پریما، آپیاتا، ہاں پیار، محبت، اس کے 100 حصے کرے گا اللہ رب العالمین. 90 پر 9 حصے اللہ کے پاس ہے. ایک حصہ دنیا میں اللہ پورے بندوں کے درمیان، مخلوق کے درمیان، انسانہ، جانورہ، چرند پرند درند، وہ ایک حصے میں سب کو بانٹا. روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا تو ہمیں مر گیا رے بچہ کہتے نہیں کون کی بھائی ہمارے معلوم ہے نہیں، بازو والے ایو بازو والے بچہ انتقال ہو گیا کہتے ایو بازو والے حضرت دل میں ذرا درد ہوتا نہیں. کیا ہو یہ پریما، کیا ہو یہ محبت، کیا ہو اللہ رب العالمین جو بانٹا نا وہ حصہ ہے پورے انسانوں کے درمیان. اللہ رب العالمین غیر مسلم مریا تو بھی ایو پاپ دونوں بچے انتخاب ایو کو پاپ دل میں سے آتی نہیں بات ہمارے کو، دل ہمارا یہ ہوتا رہتا. کیا ہو یہ اللہ رب العالمین جو محبت کا حصہ جو ہے رحم و کرم کا حصہ ایک حصہ انسانوں کو دیا، اس میں پھر جانوروں کو بھی دیا. اس میں جو جانورہ دیکھو بچے کو کتنا پیار کرتی ہے اماں، جانورہ میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے وہ محبت ہے، چرند پرند میں بھی ہے. ہاں کوے کا بچہ گر گیا تو کوے پورے آنکھوں سے لے گیا تک چھوڑتے نہیں. کیا یہ محبت ہے؟ اللہ کے رسول بولے ایک محبت ہو، ایک حصے میں اتنی محبت ہے بار داریا. 90 پر 9 حصے اللہ کے پاس ہے بولے تو کتنا معاف کرنے والا انہیں. اس لیے جو ہے غلطی ہو گئی ہمیں اب وہ ایسا ہو گیا ایسا قصہ نہیں ہونا، اللہ کے پاس فوراً آ کر جو ہے توبہ استغفار کرے تو معاف کرتا ہوں بولتا اللہ رب العالمین.